असम विधानसभा में आज द असम हीलिंग प्रिवेंशन ऑफ इविल प्रैक्टिसेस बिल 2024 पास हो गया। इस विधेयक में संशोधन कर इसे पास किया गया है। अब झाड़ फूंक में मनाही नहीं होगी, लेकिन विशेष उद्देश्य के साथ तंत्र मंत्र नहीं कर सकेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान बदरुद्दीन अजमल पानी में झाड़ फूंक नहीं कर पाएंगे। सदन में आज मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर बदरुद्दीन अजमल का जिक्र करते हुए कहा कि विशेष उद्देश्य के साथ तंत्र मंत्र अब नहीं किया जा सकेगा। যে এই আইনখন যদি ইমপ্লিমেন্ট কৰো তন্ত্ৰও নোহোৱা হ'ব, মন্ত্ৰও নোহোৱা হ'ব, গোটেই জনজাতীয় লোকৰ শক্তিখিনি নোহোৱা হৈ যাব। সেই কাৰণে আমি এই বিলখন ৰিভাইজ কৰিলো যে অসমত এই বিলখন আমি ইমপ্লিমেন্ট নকৰো। উই আৰ মেকিং এ ভেৰি সিম্পল ডিজাইন যে যোনে যি কৰিব খোজে কৰক। আমি তেতিয়াহে বাধা দিম যদি non-scientific eradicate the non-scientific healing practices with ulterior motive. যেনেকে আজমল সাহেবে যেতিয়া আপোনাক পানীৰে দুৱা দিয়ে একো অসুবিধা নাই, কিন্তু পানীত দুৱা দি যেতিয়া ভোট কিনিব খোজে that is offense. নেহেৰুৱে ক'লে মন্ত্ৰ তন্ত্ৰ কবচ, আমি কৈছো এটো নহয়। আমি কৈছো যে মন্ত্ৰও কৰক তন্ত্ৰও কৰক, হিলিং সেশনো হক ৰেকি হক, but with ulterior motive hobo na lage. So ami seitu he ban koribo.